जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट एवं आस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सरोज महाराणा आपण मानक स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु, अगस्ट 3 सोमवार कौन रही ए दिनर महत्व एवं 12 गोटी राशि राशिफल विषय जानिबा, अशुभ राशि सहज सरल प्रतिकार विषय जानिबा। ता सहित राहुकाल समय कौ समय जोगिनींकर अवस्थिति कौ दिगरे, निषेध खाद्य कौन एवं घात बार केउ राशि को, ता सहित महाप्रतिकार रे जानिबा जे विशेषकर जदि आपणकर कौन प्रकार कालसर्प जोग रही ताहले आपणकर नवनाग मंत्र रही ताकू आपण प्रत्येक दिन जदि जप करुचंती ताले विशेष शुभ फल प्राप्त होबो। जेहेतु मनसा पंचमी एही दिन मध्य जदि जप करुचंती ताहले मध्य आपणको विशेष शुभ फल प्राप्त होबो। ता सहित श्रावण मासर प्रथम सोमवार बोलबम आरंभ, तेणु यह मध्य जो माने करुचंती करंतु बहुत शुभ फल प्राप्त हुए। तेबे दिनर महत्व रही जे श्रावण मास कृष्ण पक्षर पंचमी तिथि रात्र 11टा क्षमा करेंगे रात्र 10:54 पर्यंत एवं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रही रात्र 10टा पर्यंत एवं मीन राशि चंद्रमा विद्यमान अच्छा अहोरात्र। तेबे एही दिन जन्मित शिशुंकर हम मीन राशि। राहुकाल समय रही सकाल 7:03 रु 8:39 मध्य। यह समय कौन भी शुभ कार्य आरंभ करंतु नहीं। जोगिनींकर अवस्थिति रही दक्षिण दिग को रात्र 10:54 पर्यंत। तेणु जदि आपणकर घरर मुख्य द्वार दक्षिण दिग को रही ताले सीधा सड़क यात्रा करने समय घर बाहर को न जाइकरी द्वार मुख्य बंध पूर्वर ही 10 पाद पछकू चली आसतु, तापर दक्षिणावर्त होकर घर बाहर को जातु, ताहले जोगिनींकर जो अवस्थितिर अशुभ फल कटिजिव। रात्र 10:54 पर परदिन सूर्य उदय पर्यंत पश्चिम दिगरे रहिबे जोगिनी। तेणु जदि आपणकर घरर मुख्य द्वार पश्चिम मुखा ताले सतर्क रुहतु। जेतेबेले भी घर यही समय बाहर को बाहर ताहले घरर मुख्य बंध पाख पूर्वर ही अटकिकी पछकू 10 पाद जातु, तापर बुलिकी घर बाहर को चलतु। ताहले एहीपरि भाव करने द्वारा जोगिनींकर प्रतिकार होता है। फल जो यात्रा रे नाना प्रकार अशुभ एक्सीडेंट अचानक पछरु की एक्सीडेंट करनवा एहीपरि प्रकार स्थिति निजको दूरे रखिपारे। निषेध खाद्य रही बेल, यह ग्रहण न करवा अत्यंत शुभ रहिबो, आपनक शरीर पई हितकर हबो। घात बार रही मिथुन राशि को, तेणु कौन करेंगे सरल प्रतिकार मिथुन राशि फल कहला बेले कहीदेवी। ता सहित महाप्रतिकार जो कहली नवनाग स्तोत्र आपको जनइबी, जहाँ पाठ करने द्वारा आपको यह दिन विशेष शुभ फल प्राप्त हो। प्रथमे जानिबा मेष राशि संपर्क में। मेष राशि जब देखा दिनर स्थिति भल ना, अचानक व्यय बाद विवाद कौन प्रकार कोर्ट कचेरी केस जदि किसी आगु चली था ताहा खराब हवा स्थिति यहीपरि प्रकार स्थिति रही। व्यस्त न होकर प्रतिकार करंतु। सकाळे स्नान आदि कर्म सारिकी आपण ओं हं हनुमते नमः मंत्र को 108 थर जप करेंगे एवं यही मंत्र जप कर सारा पर ओं क्रां क्रीं क्रौं श भौमाय नमः आपको 11 थर जप करने। तापर घर बाहर को जीवे गला बेले निजर शरीर में हलदिया रंगर वस्त्र परिधान हवा दरकार किंबा हलदिया रंगर रुमाल पाखरे रखिकी यात्रा करंतु, ताहले जो प्रकार अशुभ स्थिति रही खंडन हम शुभ फल प्राप्ति हम। परवर्ती राशि वृष राशि। वृष राशि जो देखा लाभर स्थिति बहुत बढ़िया रही। व्यवसाय रे अचानक धन प्राप्तिर जोग रही, तेणु व्यवसाय पूरा ध्यान दिंतु। ता सहित आपंकर आगु अटकी रही कार्य जहाँ किसी इच्छित अभिलाषा थिला ताहा मध्य एही दिन पूर्ण होबाकू देखा जायछि। तेणु आपंकर कर्म क्षेत्र में कौन प्रकार ढिला न देकरी सब प्रकार कर्म करन देखिए निश्चित भाव में शुभ फल उन्नतिर पथ यहपरि बहुत बढ़िया हम। शुभत्व वृद्धि पाई सकाळे स्नान आदि कर्म सारी ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र को 21 थर जप करी घर बाहर को जातु। परवर्ती राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि कर्ममय जीवन बहुत बढ़िया रही। व्यवसाय वाणिज्य उन्नति होगा सहित आपंकर पद प्रतिष्ठा लाभ हम एवं चाकरी क्षेत्र में जो मैंने अच्छा उच्च पद अधिकारी प्रशंसा पात्र हेबे, किंतु सतर्क रुहतु घात बार से जान वाहन चलाचल कला बेले विशेष सतर्कता अवलंबन करंतु। गृहिणी माने रोषेई कार्य कला बेले सतर्क रही करंतु। ताहले जदि जेहेतु घात अच्छी ता सहित किंतु दिनर स्थिति बहुत भल रोचे ताले प्रतिकार करंतु निश्चित भाव में। कौन करेंगे आपड़ जो स्नान करुँच स्नान जल में आपणकर गंगा जल किछि शुद्ध भीमसेनी कर्पूर एवं जाफरान केशर
আকু কিছু পকাইকি কিছু সময় জলକୁ রক্ষিকি সেই জলরে স্নান করতু এবং ঘর বাহারକୁ যেতবে যাচ্ছেন আপনার বিশেষ করি কিছু দহি সেবন করি ঘর বাহারକୁ যাতে হলে ঘাতর প্রতিকার হব এবং শুভফল প্রাপ্তি হব। পরবর্তী রাশি কর্কট রাশি। কর্কট রাশি যে দেখা তাহলে সৌভাগ্যর দিনটিয়ে ভাগ্য সাথ দেব, অল্প পরিশ্রমে অধিক ফল প্রাপ্তি হব এবং মানসিক শান্তি, পারিবারিক শান্তি, সন্তান পক্ষক নেই সুখ এসবু শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। তেবে এই শুভত্বরে বৃদ্ধি পাই ওম নমঃ শিবায় মন্ত্রকে 21 থর জপ করে কর্মক্ষেত্রক যাতে। পরবর্তী রাশি সিংহ রাশি। বাধা বিঘ্ন এসবু জিনিস সৃষ্টি হয়ে পড়ে, শত্রু মানে হইরাণ হরকত করিপারନ୍ତି, তা সহিত মানসিক অশান্তি, পারিবারিক কলহ এইপরি পরিস্থিতি মধ্য সৃষ্টি হয়ে পড়ে। সেপাই সতর্ক রুহতু, প্রতিকার নিশ্চিত ভাবে করতু। ওম দুম দুর্গায় নমঃ মন্ত্রক স্নানাদি কর্ম সারি নালী রঙর বস্ত্র পরিধান করে পূর্বাভিমুখ হয়ে এই মন্ত্রক 108 থর জপ করে বাহারକୁ যাতে, দেখবে অনেক সমস্যার সমাধান হব। পরবর্তী রাশি কন্যা রাশি। কন্যা রাশি যদি দেখা আর্থিক স্থিতি ঠিক রহব, ধন আগমনর স্রোত ঠিক রহব, কিন্তু বিশেষ করে কলি ঝগড়া, পারিবারিক অশান্তি, পার্টনর ভিতরে ঝগড়া এইপরি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে পড়ে। বন্ধু বান্ধবଙ୍କ সহিত কলি ঝগড়া হয়ে পড়ে। সেপাই সতর্ক রুহতু, নিজের বাক সংযমতা রক্ষা করা সহিত প্রতিকার করতু। সকালে স্নানাদি কর্ম সারি পূর্বকু মুহ করে ধলা রঙর বস্ত্র পরিধান করে ওম সোম সোমায় নমঃ মন্ত্রকু 108 থর জপ করে নিয়ন্তু, দেখবে সমস্যার সমাধান হব। পরবর্তী রাশি তুলা রাশি। তুলা রাশি যে দেখা তাহলে আপনার দিনটি অত্যন্ত শুভ রয়েছে। রোগ ঋণ শত্রু উপরে বিজয় লাভ করবে, ধন আগমনর স্থিতি ভাল হওয়া যোগ ঋণ পরিশোধ করে পারে এবং নিজের মানসিক শান্তি রহব এবং শরীর আরোগ্যতা লাভ করব। তা সহিত আপনার শত্রু মান উপরে বিজয় লাভ করবে, পারিবারিক শান্তি প্রাপ্ত হব। এই শুভত্বরে বৃদ্ধি পাই আপনার বিশেষ করে সকালে আপনার ওম সুং শুক্রায় নমঃ মন্ত্রক 11 থর জপ করে বাহারକୁ যাতে। পরবর্তী রাশি বিচ্ছা রাশি। বিচ্ছা রাশি যদি দেখা তাহলে আপনার মানসিক শান্তি পাইবে, পদপ্রতিষ্ঠা লাভ হব, সন্তান পক্ষক নেই খুশি রহবে এবং আপনার কর্মর স্থিতি বহুত বঢ়িয়া রহব, লাভ ভাল করবে ব্যবসায়। তেবে এই শুভত্বরে বৃদ্ধি পাই আপনার সকালে স্নানাদি কর্ম সারি ওং অঙ্গারকায় নমঃ মন্ত্রক 11 থর জপ করতু। ঘর বাহারକୁ যেতবে যাচ্ছেন বাহারে গোমাতাঙ্কর সেবা, তাঁকু কিছু খাদ্য আদি দিয়ে দিয়ন্তু। পরবর্তী রাশি ধনু রাশি। মানসিক অশান্তি পাইবে, পারিবারিক কলহ আপনার মনর চিন্তাকে বড়াইব, তা সহিত মাঙ্কর স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা কিছু সৃষ্টি হয়ে পড়ে। সেপাই বিশেষ যত্নবান রুহতু এবং কিছু সমস্যা হলে তুরন্ত ডাক্তারଙ୍କର পরামর্শ নিয়ন্তু। তেণু মাতৃপক্ষক নেই কষ্ট রয়েছে, পারিবারিক কলহ অশান্তি এই পরিস্থিতি রয়েছে, নিশ্চিত ভাবে প্রতিকার করতু। প্রতিকার স্বরূপ আপনার স্নান জলরে কিছু গঙ্গা জল, কিছু হলদী, কিছু আপনার জাফরান কেশর পকাইকি কিছু সময় রক্ষিকি সেই জলরে স্নান করতু এবং হলদিয়া রঙর বস্ত্র পরিধান করে পূর্বকু মুহ করে কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরহে পরমাত্মনে প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ মন্ত্রকু আপনার 11 থর 21 থর যথা সম্ভব 108 থর যদি জপ করছেন আহরি বড়িয়া ଏହା କରିଦିଅନ୍ତୁ। পরবর্তী রাশি আপনার মকর রাশি। মকর রাশি যদি দেখা মান সম্মান প্রাপ্তি, কর্মক্ষেত্রে উন্নতি, নিজের সাহস পরাক্রম এবং উপস্থিত বুদ্ধি বলরে অনেক অটকি রয়েছে কার্যকু আপনার ঠিক ভাবে আজ সারি পারে, যাদ্বারা আপনার উচ্চপদস্থ কর্মচারী মানে বা যে আপনার বস সে আপনার প্রমোশন পাই মনোনীত করে পারନ୍ତି। তা সহিত নিজের পদ প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক শান্তি এইপরি আপনার ভরি শুভফল রয়েছে। এই শুভত্বরে বৃদ্ধি পাই সকালে স্নানাদি কর্ম সারি ওম নমঃ শিবায় মন্ত্রক 108 থর জপ করে নিয়ন্তু। বাহারে অসহায় ব্যক্তি যোটি পাচ্ছেন কিছু না কিছু খাদ্য, কিছু সাহায্য আদি করদিয়ন্তু, দেখবে দিনটি আহরি শুভময় করে। পরবর্তী রাশি কুম্ভ রাশি। কুম্ভ রাশি যদি দেখা কৌশি প্রকার বাদ বিবাদ নিজের মন্তব্যকু ঠিক ভাবে দিয়ন্তু, যোটি দরকার নাই, যোটি কলি ঝগড়া চালুচি সেটি নিজকু নিজকু ইনভলভ করতু না, সেটি নিজের মন্তব্য কিছু দিয়ন্তু না। তা সহিত অযথারে কাহা সহিত বাদ বিবাদ করতু না, যাফଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ବଡ଼ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ କଳି ଝଗଡ଼ା, ଯାହା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବିପଦରେ ପକାଇବ। ତେଣୁ ମନ ରହିବାଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାର। ଏହା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ସ୍ନାନାଦି କର୍ମ ସାରି ଆପଣ ଓಂ ବଟୁକୁ ଭୈରବାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଆଦିଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ଡୋନେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
परवर्ती राशि मीन राशि। मीन राशि पे जो देखा स्थिति बहुत बढ़िया रही, अनेक शुभफलर प्राप्ति हेब, ता सहित मान सम्मान वृद्धि, व्यवसाय रे उन्नति, यहीपरि अनेक शुभफल प्राप्ति रही। जदि कौन शरीर असुस्थता रागी रही ताहा सुस्थता आड़ को जीव। तेणु यही शुभत्व वृद्धि पाई आपण सकाळु ओं ब्रुं बृहस्पताय नमः यही मंत्रटी को स्नान आदि कर्म सारी पूर्वाभिमुख हो हलदिया रंगर वस्त्र परिधान करी 108 थर जप करनी। देखिए दिनटी आहुरी शुभमय हो। दर्शक बंधु ये तो थिला राशिफल संपर्क में जोटा कही आपण को नवनाग स्तोत्र जो मंत्रटा जपिवा फल जदि आपणकर कौन प्रकार नाग दोष रही आपणकर जातक किए कहते जे कालसर्प जोग रही आपणकर बारंबार सबुबले साप देखुंट स्वप्न भी देखुंट किसी ना कि आघात पाई या तो फिर आपणकर साप को नहीं मारे यहीपरि भाव में नाग भय सब लगी रोचे ताहले नवनाग स्तोत्र खाली नाग समस्या बा सर्प समस्या मुक्ति देव ना बरं आर्थिक अभिवृद्धि दब। कौन से मंत्रटी शुणी नियंतु। अनंत वासुकिं शेष पद्मनाभ चकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागनाम च महात्मनम। अद्भुत ये मंत्र, ये मंत्र जप करंतु देखिए अनेक समृद्धिर द्वारा आपण खोली जावा सहित ये जो सर्प दोष नाग दोष एथुर मध्य निजको दूरे रखिपारे। यही दिन मनसा पंचमी मध्य, तेणु ये दिन जदि जप करुँच निश्चित भाव में अगस्त 3 सोमवार जहाँ आपन को विशेष शुभफल प्रदान करिवो। ता सहित जेहेतु श्रावण मासर प्रथम सोमवार महादेवों पर समर्पित, तेणु ए दिन नागर नवनाग स्तोत्र जप करवा मध्य विशेष चमत्कार रिजल्ट आपन को देव। करंतु लाभान्वित हुंतु। दर्शक बंधु एबे तो समय हो जाइए, जदि आमर चैनल को भल पाउचंती ताले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। किछि मतामत थिले कमेंट माध्यम रे जणांतु। एवं एबे तो समय हो जाइए, आसंता काली पुणी थरे देखा हबो। एबे किंतु विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ।